First question, Winston. This is science. How does a solute dissolve in the solvent, and why does the solute seem to disappear when it dissolves? Because the water particle hit the solute, then seem disappear because it It what? the particle divide Breaks breaks equally into? into the smaller particle. Okay, good. Next, Jason. Why does the mass of a solution not change when the solute dissolve, and if you dissolve 5 grams of salt into 50 grams of water, what is the total mass? Um, so it's So you can answer from the second question first. If you dissolve 5 grams of salt into 50 grams of water, what is the total mass? 55. 55 grams. So why does the mass of a solution not change when the solute dissolves? Because the it's not disappear, but it's mixed with the. Okay, good. It's not disappear, it's mixed with the water. Number 3, Vincent. How does the temperature affect the solubility of copper sulfate? How does the temperature affect the solubility of copper sulfate? Cannot? Okay, it's okay. Next, Kasilas. Why is air considered a solution, and how do gas particles move in the air? Air is considered as a solution because it is mixed up of like so many gases like carbon dioxide, oxygen, and nitrogen, and it moves by spread out evenly in the air. Okay. Eugene, why does iodine dissolve better in alcohol than in water? Because iodine and alcohol almost have the same properties, and alcohol can dissolve faster than water. Good. Next, Ipas. Eugene, mengapa roda dan poros termasuk pesawat sederhana? Berikan satu contoh penggunaan roda dan poros yang bisa kamu temukan. Karena roda dan poros dapat membantu pekerjaan dalam menghasilkan gaya, dan contohnya adalah ganggang pintu. Contohnya, Ganggang pintu. ganggang pintu. Itu contoh roda dan poros. Oke. Kasilas, mengapa keuntungan mekanik lebih dari satu jika gaya diberikan pada roda? Mengapa keuntungan mekanik lebih dari satu jika gaya diberikan pada roda? Dan mengapa keuntungan mekanik kurang dari satu jika gaya diberikan pada poros? Keuntungan mekanik lebih dari itu sudah diberikan pada roda karena roda melipat gandakan gaya diberikan sehingga dia menjadi lebih dari satu. Dan keuntungan mekanik kurang dari satu karena poros mengurangi gaya yang diberikan sehingga dia hanya mengurangi gayanya. Jason, mengapa orang menggunakan papan sebagai bidang miring untuk menaikkan drum ke atas truk? Dan apa yang terjadi jika tidak ada papan sebagai bidang miring? Karena dengan bidang miring kita dapat mengeluarkan tenaga atau gaya yang lebih sedikit. Jika tidak ada bidang miring, gaya yang kita keluarkan harus semakin besar. Oke. Next, mengapa pisau dan kapak dianggap tadi Vincent yang belum ya? Mengapa pisau dan kapak dianggap sebagai contoh bidang miring?
Mengapa pisau dan kapak dianggap sebagai contoh bidang miring? Ya. Vincent, Vincent. Bisakah kamu menyebutkan dua contoh bidang miring yang kamu dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Cutter, Halo, terus pisau, saya bilang, gunting, okay. Next we go to math. Wait for a second. There is a linear function y equal to 3x minus 1. Okay? Y equal to 3x plus 1. Y equal to 3x plus 1. So my question is, find the coordinate if the x 1, 2, and 3. If the x is 1, 2, and 3, find the coordinate. the y minus the y, Y equal to 3x minus 1. 3x plus 1, right? 3x minus 1. So find the coordinate if the x 3, 2, and 1. So you will have 3 coordinates later. X 1 to 3. X 1, 2, and 3. Okay, if you got your answer, please make it circle because I want to check later. Make it circle of your answer. Remember, you have to provide 3 coordinates because the function is y equal to 3x minus 1. What is the coordinate? What are the coordinates if the x is 1, the x is 2, and the x is 3? Ready? Wait. Y equal to 3x Minus 1. the 2. Sorry? Y equals to 3x minus 1. Find the coordinate if the x is 1, the x is 2, and the x is 3. Equals to. Equals to. Oh, not 2. No, it's not 2. It's not number. Equals to. Okay? Jason, Winston? Okay, now we move to
the second question. Coba jelaskan, tuliskan saja. Bagaimana kamu mengetahui bahwasanya suatu kalimat itu adalah kalimat terbuka? Tulis di situ. Suatu pernyataan disebut kalimat terbuka jika Coba diisi langsung. ya, boleh. Sudah? Steve, this is science now. How does the solid dissolve in a solvent, and why does the solid seems to disappear when it dissolves? You can start from the second question. Why does the solid seems to disappear when it dissolves? Because the Yes. has the solvent has processor scale. Okay. Next, why does if you dissolve 5 grams of salt into 50 grams of water, what is the total mass? 20 grams. Sorry? 20 grams. 20 grams? If you dissolve 5 grams of salt into 50 grams of water, what is the total mass? 15. 5 grams of salt into 50 grams of water. 15. 50 grams. 50. So the total is 50. Okay. Ricky. How does the temperature affect the solubility of copper sulfate? How does the temperature affect the solubility of copper sulfate? Mike, why is air considered a solution? Why is air considered a solution? Because air can Why is air considered a solution? Okay. Why does iodine dissolve better than alcohol than in water? because the iodine has similar properties with alcohol than with water. Oke. Next, kipas. Mengapa keuntungan mekanik lebih dari satu jika gaya diberikan pada roda, sedangkan keuntungan mekanik menjadi kurang dari satu jika gaya diberikan kepada poros?
Mike, mengapa roda dan poros termasuk pesawat sederhana? Karena roda poros memudahkan kita untuk menambahkan aktivitas. Contoh penggunaan roda dan poros yang bisa kamu temukan? Roda sepeda dan roda mobil. Ricky, mengapa orang menggunakan papan sebagai bidang miring untuk menaikkan drum ke atas truk? Karena papan miring bisa menggampangkan atau memudahkan orang atau pulang. Karena papan miring bisa mengembangkan daya atau kuasa yang akan didorong ke dalam truk. Jadi bagaimana jika tidak menggunakan bidang miring? Daya kan kita harus menggunakan banyak daya untuk memindahkan drum ke truk. Oke, Steve, Vicky. Mengapa pisau berkapak dianggap sebagai contoh bidang miring? Karena bagian kapak memiliki bidang miring sehingga memudahkan kita Bagian mana yang bidang miring? di ujung kapak, Sehingga memudahkan kita memudahkan kita untuk memotong sesuatu. selain pisau dan kapak, apa contoh bidang miring yang kamu ketahui? Tangga. Tangga. Bidang miring kan? Ya. Suatu roda berporos memiliki jari-jari roda 84. Siapa sih? Oke. Suatu roda berporos memiliki jari-jari roda 84. Berapakah jari-jari poros apabila keuntungan mekaniknya 8? Jika keuntungan mekaniknya 8, berapakah jari-jari poros? Jari-jari roda 84. Benda ulang sesuai. Jari-jari roda 84. Ya. Keuntungan mekaniknya 8. Maka berapakah jari-jari poros? Kalau kamu tidak bisa menjawab jawaban aslinya, bagaimana cara kamu mencari jawabannya? Kalian coba dengan Ini tadi disuruh cari apa? jari-jari poros. Dari poros. Tapi apa rumus KM? Rumus KM. Oke. Tuliskan jawaban tulis itu. Apa yang dimaksud dengan bagaimana suatu pernyataan disebut dengan kalimat terbuka? Semua untuk matematika. Bagaimana suatu pernyataan tersebut disebut sebagai kalimat terbuka? Suatu pernyataan disebut kalimat terbuka jika kamu kerjakan. Oke, sebutkan syarat suatu pernyataan itu disebut dengan kalimat terbuka. Tulis sekarang jawabannya. Udah, tunggu ya sebentar ya. Syarat. Iya. Ayo cepat dipercepat.
Okay, we go to the next question. This is math. There is a function y equal 3x minus 1. Okay, y equal 3x minus 1. So find the coordinate if the x equal 1, x equal 2, x equal 3. Find the coordinates. The function is y equal 3x minus 1. Y equal 3x minus 1, so find the coordinates if x equal 1, x equal 2, x equal 3. Nation guys. Only 3 ada? X equal Yeah. only 3. Ready? See? Okay. Okay. Can you give me the answer? Which one? 3.2, 3. Ready? Okay. 3.0. Vicky?